na tita? Gamay lang city ng gamay lang city. Gamay lang siya. Gamay lang city. Ah, siya nagpapasak yun dito. Oh, Ako siya ba? dito siya layhan. Ay, kan. Sister, Adeline, ilan nag-report ko na yan. Di ba mo sila? Tawag man. Yeah. Oo, nanagnaay ko. Oo. Oh, man po. Sila. Tira ko, oh. Mga kababayan, oh. Dara ko nga rin. Mga kababayan. Mga kababayan. Napasmit-mit ko. Oh, doon ka ko niya. Sabi tayo payo. Ang mga batanon mula ka, oh. Mas daghang ko ang gasakay. Pin pa man lagi siya. Kani ka Dili ang balay sa una. Eh, inyong balay sa una? Oh. Langit ni sila sa bulinan. Pwede ba? Agto i-cellphone ba dito? O sa iyang papa. Di man mo. Simple inday mo giingan. Di man ko nang sugot ang pari. Ay, para ka mas. Mo, ko magsigong lingi-lingi. Bako yun. Uy, tuwa ko sila. Nga, sakay na lang daw. Muna kayo na lang daw. Oh, Yes, sila. Correct. 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 Sakto. Magpungat sila. Anong lipod, di ba? Sila. Hindi. Gabi eh? Akay dili na may raffles. O gani, but gana. Raffles. Ah, gabi din itong rapol. Kabunga ko. Every night. Last man to, grand. Grand. Ano na ito? Daghan-daghan na kadaog. Mga Kasi kinsa open na for everybody. Mga 5,000 good kapin ang nagpa-register. Ah, nga mo, na-register mo. Wala, kay service man tayo kalimot. Oh, Ano kita kinko? Kano, okay. Kani, oh, wapa ko ah. okay na, diha. Wapa ko ah, nakadaog. Mo niya ni girapol, di ba? Mga Okay ra basta sa mga the best employee. dili rakoan. Usa na lang. Dili ba flood control? Scam dili scam. Bali ko ng blood control siya. Sakpa mo na sila. Basta. Ang nature na yan. Ako namatay dahil di ako. Oo, naipatay. Nabay ka nang sa gabarya. Katulad. Oo, nangay sa garparya nga ato. Dili gako man sila ga-decorate. Ang murag kuan niya at bang man dito sa kuan. Kanang Nagwerta. Dili naman na nagwerta. Usa ka na. Dito ko nagwerta. sa tagat. Kunyo man to. Oh, changi. Ito lang, isa oras na Brenda. Labir naman ah. Papunta nga.
Pasok. Sana all yang bata lang. Namatay na dahil si Lola Idia. Yeah. Pero sa Dungan-dungan tita. ni Marian mga April. Kaman ko nga St. Peter. No, no. Katigulang mo naman po to, tita sa. Prophet Joe din ha? Oh, ga-blessing ni guys. Oh, kuan sila. Ga fellowship din ha? Oh. Kung unsa na doon si Prophet Joe na kakuan gawali. Dinhi. Oh, din ha. Kani siya. Magkatulog ka. Ano tayo? Nakamala. Yung kanila ina. Nakambala yung Correct. amazing love. How can it be? Like you died for me. Kansa mi ako. Kansa mi ako. Aw kana. Inyuhan it. Oo. What are you doing there? The parking. Parking. Adiri man mi. I will do parking over there in the Under the mango tree? Under the mango tree. Under the mango tree I will tell because Uncle. it's not. I will tell the apam that So hot. is that the apam? No, asa na mas Pastor George? There you Asa ka go. na? I guess that is apam. I dili. Ay apam. Ano ka? Ay local. Bulak. Atas mga bayi. Mga bayan, Bayi. mga bayan. Markers. Kanila bro. Ada tutup kanila. Adi na din, mayroong kiri. Ambil kanila bro. Nangantar ko nga. May sirada nila. Heavenly Father, we thank you for this day, for your precious, eternal, and unchanging word. We thank you that you are to us and to the Rock of Ages and the great I am. Lord, in the midst of natural sorrow, we thank you for your supernatural comfort and grace. In the face of death, we thank you for your gift of eternal life. In the face of separation, we thank you for your eternal reunion. We eagerly anticipate. Lord, we thank you for Sister Bing's life here on earth, and we recognize that the body that lies before us was her house which she lived for many years. We acknowledge that she is now rejoicing with you in the presence and enjoying the blessings of heaven. Father, Lord, we commit her body to the earth from which our bodies were originally created, and we rejoice in the fact that her spirit is even now with you, loving Father. We anticipate the day when spirit and body shall be united again at the coming of the Lord, and will find great comfort. We thank you, Father, that in the days, weeks, and months to come, these realities and the abiding presence of your Spirit will strengthen, sustain, and comfort the family of Sister Binky. And now we will now commit his body to her final resting place, for as much as it has pleased God Almighty to take
the body of Sister Ping Ping. We therefore commit her body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, looking for that blessed hope, when the Lord himself shall descend from heaven with a loud shout, and with the voice of archangels and the trump of God, and the dead in Christ will rise first. Then we, which are alive, remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. So shall we ever be with God. Therefore, comfort one another with his word. So Lord, in the name of Jesus Christ, we now commit the body of Sister Ping Ping to her final resting place, ashes to ashes, dust to dust. Thank you, Lord, that you will sanctify this body, because time will come that her spirit will return to this body. Salamat, Lord, and thank you for your comfort upon the family. Thank you for the life of Sister Ping Ping. In Jesus' name we pray. Amen. Last viewing. Last viewing.
walay makapahimulang, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang puso kanako, kalipay ang dalang panahon, muabot man ang problema, walay makapahimulang, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kahalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluod ako sa tiran mo, sa pagsimba kanimo Diyos. Unsa man kahalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang puso, ang kalibay ko. Ikaw ang puso kanako, kalipay ang dalang panahon, muabot man ang problema, walay makapahimulang, walay maikakumpara sa imong gugma. Ano mo to sila? Bay, dahil lang bay. Kitandra lang. Mo sa balay. Oh, wa ka ra bigay. Ay, ato mas balay. Ay, adro mas balay. Saya Robito na iya. Oh, na yung barangay captain ka to? Ha? Si Pabling? Si Hani. Masuro pa na mo kaon? Si Ingat. Kinsa ni Lawlaw. Magabi ang tawag mo video mo unsa. Unsa kita. Diba?
Email ka email. Asa man na trabaho sa email ron tita? Ay. Bye-bye. Oh, 100 ka pin, 160. Unsa? Population sa senior. Oh, pareha po na Kinagam to. yan. Gamay ra pud ta. gamay ako. Pareha ra pud na to. Hanggang dito lang ako. Ay, Ay. hanggang dito lang sa rasyo. Di Thank ka. you. Thank you very much, sir. Mara ko sa'yo, di kimatulog ko, di muli na ko. Gidala ni ko antong ko ano? Guitar? Gitar. Welcome to my vlog. Pwede din eh. Oh, magi. Sina. Dito, di na Ito ano. kusina. Di na. Hi.